जाचीस? मग पिलांनी इंग्लिश पढायला जायची बाकी आम्ही तर पुरी ब्लॉग टाकू केले जे आदि भाबा टाकाय जाचे ओडिशा आदर्श स्कूल लगे पढ़वा दे सब फ्री लगे सदा भी इंग्लिश सते की হয় সতে হস্টেল भी আছে বড় বড় টিভি লগে পাঠ পড়াই কি আছে কিছু ডাবু भी দেওয়া পড়ে নাই એટલે તો আমার বাবা বসে গেলি আমার পিলা ফ্রি লগে পড়বে আহা আমি সুভদ্রা যোজনা লাগে কাইটা করে রুটি কমাই দে আর তুমি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনা লাগে সাত করবাই জিনিস দে না ওই আমি উন্নতি হলে ওড়িশা সমৃদ্ধ হইবে চল देखी देले पुरुति दिसुछे मुझिले तोर मूरति रे मुझिले तोर मूरति बोला ये सुंदरी तोके मुई भाई भी पढ़ना दसरा देखेलानी तोके मुई रायगड़ा कोरापुट नवरंगपुर